sense nke ya ade na nke involve sankofo we ma ka me ni se aso na ye be wie me nyamba ball ato a yetugu nsuo ma ya magata ni choki ya wadwume bu won ma contractors aye wo kromi ase sa de ha we se bre enti NADMO fo na anyuma dwuma EPF na anyuma dwuma ye anase NADMO nya na dwuma EPF so nya na dwuma EPF on omo so nya ma dwuma aka wo bi na contractors na dwuma ye aka wo bi na contractor na dwuma ko so ehu se bia ye atomo ya atafo bridge ye wo ya chi ye ya involve NADMO fo wo ma na ko sade bia fa environment mu bia na wo se ye masa ko fo mienu we bem etimi busa question se ye dia fa environment we hu a ye busa omo nim hu bibi ansa na contractor na ba be teki ono ne lane a opeso ode gada to se ye mawe mu mienu be manti aso na ba omo na nim dia wo environment ho ono mo nim ba bia de gata to a ene kwan ye biem a the way enso stimi faye eti se yin wo san ko fo mienu we na aso na ba da bia metimi aka to se me contractor cause ekuro me contractor mu nyina kwan ba akwan wan we for ye kuro me contractors gata wi omo be bia wan we unko ba bi nko hu gata ye unique foforo da obi aka sa de ye gata ye we bia ye bi so ubetumi aka so contractor ya kwan aye wan we anya sapete ya asphalt sapete no so ya aso na ubetumi akwaje contract no aye eti as a country no ye hu obi ehun ni department ni row wo so play e wo kromi enti no kan bi na